6 सितंबर को मेला मैदान में सीपीआईएम त्रिपुरा राज्य समिति के 4 मीडिया कार्यालय और कई कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और दोपहर में अगरतला के केंद्र में आग लगा दी गई। इसके आधार पर बाद में दोषियों की गिरफ्तारी में राज्य पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है, जो हर किसी के नजर में आता है। इसके आरोप में दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग को लेकर राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया गया था। जनहित के मामले में पुलिस को सोमवार को पूरी घटना की जानकारी कोर्ट में देना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं कर सका। नतीजतन त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जनहित याचिका की तारीख को 6 अक्टूबर तक टाल दिया। गवर्नमेंट साइडेर बक्तव्य शोनार जन्य छिलो, कारण नोटिस इश्यूर परे आजके फार्स्ट डे। तो लास्ट ओकेशने कोर्ट नोटिस इश्यू करार समय इनभेस्टिगेशन कतटुकु हয়েছে সেটার বিষয়ে কোর্ট অবগত হওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে বলেছিলেন। তো আজকে গভর্নমেন্ট কোনো প্রপার উত্তর দিতে পারেননি, কোর্টকে রেকর্ড শো করতে পারেনি প্রপারলি, তার জন্য কেসটা আবার পোস্টপোন হয়েছে। ওটা বৃহস্পতিবারে আছে। আবার গভর্নমেন্টকে বলেছে যে কি হয়েছে, ইনভেস্টিগেশন কতটা স্টেজ এগিয়েছে সব বিষয়ে কোর্টকে অবগত করার জন্য। মূল মামলাটি কি ছিল? মূল মামলাটি ছিল গত 8 তারিখ সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন পেপার হাউসে, মিডিয়া হাউসে অ্যাটাক হয়েছিল আগরতলা মেলার মাঠে, এবং সিপিআইএম পার্টি অফিসেস আগরতলাতে এবং বিভিন্ন জায়গাতে থ্রু আউট দি স্টেট অফ ত্রিপুরা অ্যাটাক হয়েছিল। তারপর ব্যক্তিগত বাড়িগুলো এবং অফিসগুলো, তারপর ব্যক্তিগত মানুষের দোকানপাট, এগুলো অ্যাটাক হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে অ্যাটাক করা হয়েছিল। তো সেই সকল কিছু মিলিয়ে যেহেতু পুলিশ কোনো ভালো ইনভেস্টিগেশন করেনি, প্রপার এবং ফেয়ার ইনভেস্টিগেশন করেনি, সেই জন্যে আমরা একটা বাধ্য হয়েছিলাম পিআইএল করতে। হরিপদ দাস উনি পিআইএলটা করেছিলেন। তো আজকে নোটিশের পর আজকে ফার্স্ট রিটার্নেবল ডেট ছিল। তো আজকে তো সরকার কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি, এটা আবার বৃহস্পতিবারে আছে।